السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. درسنا اليوم يخص العبارات الفرنسية المميزة les expressions idiomatiques. هذه العبارات تستخدم بكثرة ويجب تعلمها لفهم اللغة الفرنسية بشكل جيد. اخترت لكم 7 عبارات مهمة ومميزة، فتابعوا الدرس للأخير ولا تنسوا تشجيع قناتنا وذلك بضغط زر الإعجاب، مشاركة هذا الدرس مع المهتمين والاشتراك في القناة إن كانت هذه أول مرة أو أول زيارة لنا. هيا فلنبدأ. أول عبارة donnant 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 donnant. Cette expression s'utilise lorsqu'il s'agit d'un échange de biens, de services ou de faveurs mutuelles, où les deux parties doivent donner quelque chose pour recevoir quelque chose en retour. العبارة donnant donnant تستخدم حين نتكلم عن أخذ وعطاء، بمعنى أن شخصا ما يعطي شيئا ما مقابل شيء آخر، فنقول donnant donnant. هنا مثال: Si tu me prêtes ton livre, je te prêterai le mien. C'est du donnant donnant. Si tu me prêtes ton livre, je te prêterai le mien. C'est du donnant donnant. Si tu me prêtes ton livre, إذا أعرتني كتابك، je te prêterai le mien. فسوف أعيرك كتابي. C'est du donnant donnant. إنه أخذ وعطاء. جملة أخرى: Si tu veux que je t'aide avec ton projet, il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. C'est du donnant donnant. Si tu veux que je t'aide avec ton projet, il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. C'est du donnant donnant. Si tu veux que je t'aide avec ton projet, إذا كنت تريد مني مساعدتك في مشروعك، il faudra que tu m'aides à ton tour sur le mien. فسيتعين عليك مساعدتي في مشروعي. C'est du donnant donnant. إنه أخذ وعطاء. إذن كما ترون يتم استخدام هذه العبارة حين نعطي شيئا مقابل شيء آخر. هذه العبارة ذكرتني بعبارة أخرى كثيرة الاستعمال خصوصا في أيامنا هذه: On ne donne rien pour rien. On ne donne rien pour rien. On ne donne rien pour rien. Cette expression signifie qu'il n'y a pas de gratuité dans les relations humaines. Elle implique que lorsque quelqu'un donne quelque chose, il s'attend à recevoir quelque chose en retour. إذن هذه العبارة on ne donne rien pour rien، لا نعطي شيئا بدون مقابل. إذن العبارة واضحة جدا، وهي تعني أن أي شخص يعطي شيئا دائما ما ينتظر المقابل حتى وإن لم يقل. فإذا أهداك شخص ما شيئا ما في عيد ميلادك، فبالتأكيد سينتظر منك أن تفعل نفس الشيء حين يحين عيد ميلاده. أعطيكم مثالا: Mon grand-père m'a toujours dit qu'on ne donne rien pour rien dans la vie. Mon grand-père m'a toujours dit qu'on ne donne rien pour rien dans la vie. Mon grand-père, جدي، m'a toujours dit، أخبرني دائما، qu'on ne donne rien pour rien، أننا لا نعطي أي شيء بدون مقابل dans la vie في هذه الحياة. Un autre exemple: Dans le monde des affaires, on ne donne rien
pour rien. Dans le monde des affaires, on ne donne rien pour rien. Dans le monde des affaires, في عالم الأعمال, on ne donne rien pour rien, لا نعطي شيئا بدون مقابل. Une autre expression, l'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. هذه العبارة أو المقولة تستخدم بمعنى يجب العمل من أجل الحصول على المال. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. يجب العمل بجد من أجل الحصول على المال. هنا مثال: Je veux bien t'aider financièrement, mais tu dois comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Je veux bien t'aider financièrement, mais tu dois comprendre que l'argent ne tombe pas du ciel. Je veux bien, أريد, t'aider financièrement, أن أساعدك ماليا. Mais, ولكن, tu dois comprendre, يجب أن تفهم que l'argent ne tombe pas du ciel, أن المال لا ينزل من السماء، بمعنى أنه يجب العمل من أجل الحصول على المال. عبارة أخرى: On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème. On récolte ce que l'on sème signifie qu'on a ce qu'on mérite et qu'on subit les conséquences de nos gestes. إذن هذه العبارة بالعربية يمكن ترجمتها بأننا نحصد ما نزرعه سواء كان خيرا أو شرا. أعطيكم مثالا: Si vous travaillez dur et persévérez, vous obtiendrez de bons résultats, car on récolte ce que l'on sème. Si vous travaillez dur et persévérez, vous obtiendrez de bons résultats, car on récolte ce que l'on sème. Si vous travaillez dur, إذا عملت بجد. Et persévérer, وثابرت. Vous obtiendrez, ستحصل, de bons résultats, نتائج جيدة, car on récolte ce que l'on sème, لأننا نحصد ما نزرعه. Gardez à l'esprit que l'on récolte ce que l'on sème. Gardez à l'esprit que l'on récolte ce que l'on sème. Gardez à l'esprit ضع في اعتبارك que l'on récolte ce que l'on sème أننا نحصد ما نزرعه. Une autre expression: le client est roi. Le client est roi. Le client est roi signifie que la satisfaction du client passe avant tout. العبارة le client est roi, الزبون هو الملك، تستعمل بمعنى أن رضا الزبون هو أهم شيء. في جملة: Si vous voulez réussir dans le domaine des affaires, il est essentiel de comprendre que le client est roi. Si vous voulez réussir dans le domaine des affaires, il est essentiel de comprendre que le client est roi. Si vous voulez, إذا كنت تريد réussir النجاح,
Dans le domaine des affaires في مجال الأعمال il est essentiel من الضروري comprendre que le client est roi الفهم أن العميل هو الملك. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant. Gagnant, gagnant s'utilise pour décrire une situation où tout le monde est gagnant. إذن هذه العبارة تستخدم حين تكون هناك وضعية يكون فيها الجميع رابحا. مثال: C'était une situation gagnant-gagnant. C'était une situation gagnant-gagnant. C'était une situation لقد كان وضعا gagnant-gagnant مربحا للجانبين. هنا مثلا إذا تخيلنا مثلا تاجرا يضع ثمنا مناسبا جدا لزبون لأنه سيشتري كمية كبيرة جدا من السلعة، فبهذا يكون التاجر والزبون رابحين. Un autre exemple, notre accord est gagnant-gagnant. Notre accord est gagnant-gagnant. Notre accord est gagnant-gagnant. صفقتنا مربحة للجانبين. عبارة أخرى in extremis. In extremis. In extremis signifie à la dernière minute ou bien au dernier moment. إذن العبارة in extremis تستخدم بمعنى أن شيئا ما حدث في آخر لحظة. في جملة: Nous avons réussi à terminer le projet in extremis juste avant la date limite. Nous avons réussi à terminer le projet in extremis juste avant la date limite. Nous avons réussi تمكنا أو نجحنا à terminer le projet في إنهاء المشروع in extremis في آخر لحظة juste avant la date limite قبل الموعد النهائي مباشرة. جملة أخرى: Le gardien de but a arrêté le penalty in extremis juste avant que le ballon ne franchisse la ligne du but. Le gardien de but a arrêté le penalty in extremis juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. Le gardien, الحارس أو حارس المرمى, le gardien de but, a arrêté, أوقف, le penalty, ركلة الجزاء, in extremis, في آخر لحظة, juste avant que le ballon ne franchisse la ligne de but. قبل أن تعبر الكرة خط المرمى. إذن كانت هذه آخر عبارة معنا اليوم. قبل توديعكم إليكم تذكير بالعبارات التي رأيناها في درس اليوم. Donnant, donnant. On ne donne rien pour rien. L'argent ne tombe pas du ciel. On récolte ce que l'on sème. Le client est roi. Gagnant-gagnant. In extremis. أدعوكم إذن لاستخدام إحدى هذه العبارات في جملة ووضعها في التعاليق. أشكركم جزيلا على حسن متابعة هذا الدرس. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.